Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. Christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kumoissonner Israël. Nikusema kuvuna Israeli. Pour qu'enfin que toka kotalisa la fête bien à récolte. Juu tufike mkuonesha vizuri hiyo karamu ya mavuno. Akupardonner Israël. Atamhurumia Israeli. Akolongola mabena kata Israël. Atatosha ubaya wala ulo uovu. Pia kosala Israël maintenant. Na atafanya Israeli sasa akokakobikela reine ya David. Ifikirie mukuishi hiyo utawala wa Daudi. Donc règne ya fils de David comme on dit. Wala hiyo utawala ya mwana wa Daudi. C'est ça, troisième présentation dans l'année. Ndio inakuya kuoneshwa kwa tatu ndani ya mwaka. Donc wana ezotalisa toujours l'année à grâce. Ile yote iko naonesha paka mwaka ya neema. Est-ce que na malam? Amen. Izane nakata troisième présentation. Inakuya ni kuoneshwa kwa tatu. Il faut faire très attention. Inabidi kukeba ange. De sorte nyoso pluie betaka na katane. Hiyo hali yote ya mvula ya napika ndani ya babengi grâce. Hata hiyo mvula wanaita neema. O babenga ka faveur. Inaita ya rehema. Pluie ya printemps ou bien arrière saison izaka na année. Hiyo mvula ya kipindi ya pili na ndani ya mwaka. Pluie izaka comme chicotte. Mvula inalala nao kama fimbo. Ezalaka na année libanda anete. Mpaka ndani ya mwaka, pana nje ya mwaka. Chicotte wana ebeta makapona faveur ya batu moko. Hiyo fimbo napikiwaka njuu ya kutilia rehema kwa watu wengine. Batu bazosi na ezaneti ngaba kanyinga na prison. Yusa vile wanembamba mie mu gereza. Mutanganga na prison ebaki teke ngana za mwana mokonzi moko na kata mboka. Ule aneka mu gereza ashikwa sana kuya mtoto wa. Alotango mokonzi aye. Wakati huyo mheshimiwa anakuya. Atombokeli yo butu akanga kingawa. Anamutombokea ule muntu apinirie. Ariningisha mu prison. Ya zoloba naza juge. Yeye unasema nyukumu. Na lagata judgment na rubike dimana prison. Muyo ndani ya hukumu ananiambia mie toka mgerezani. Ngana zolo bana zui grâce. Mimi nasema nachukua neema. Tozoka na malam? Mnafuata. De la même manière quand le Seigneur a jugé Égypte. Mfano moja wakati Bwana na hukumu Misri. Ezalaki pona grâce à Israël. Ilikuya njuu ya neema ya Israeli. Juge ana hukumu. Mais Israël azo chanter. Israeli yoko naimba. C'est bien qu'on a le jour de l'Éternel. Ni vizuri itakuwa siku ya milele. Mais ce jour de l'Éternel. Lakini hiyo siku ya milele. Et vous allez bonne grâce à un peuple. Itakuwa njuu ya neema ya taifa moja hivi.
Dieu châtie les ennemis. Mungu eko napiga wadui. Soko landi Zakari tanga yembaki. Kama unafuata wakati Zakaria unaimba, Alobi, un anasema sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis. uye mwokozi eko natuokomboa kumikono ya wadui Et wote de tous ceux qui nous haïssent. na kumikono wote wote Mais wanatuchukia, grâce à sa miséricorde, na kupitia hiyo wema wake asali que le soleil levant nous a visités. anafanya kusema hiyo jua ya asubuhi tupekue. Azobenga ngo miséricorde. Eko naita hiyo rehema, Mais c'est un libérateur qui doit frapper nos ennemis. lakini inakuwa ni Mais mkombozi inabidi apike wale wawatesaka. abengi yango miséricorde. Anaita hiyo rehema juu yao, Mais ekosala mandenge nini? lakini tafashia mfano gani? Ekozala châtiment de leurs ennemis. Itakuya mapigo ya waadui wao, Mais pour eux, lakini kwao c'est les entrailles de miséricorde. inakuya C'est ni ce qui- hiyo butumbo ya rehema. Ozala na mumana ezali. Unafuata hiyo kutinga kuya pale. Lolenge moko tango zotanga Apocalypse 10. Mfano moja moja, wakati unasoma Ufunuo sura yake En ya réalité 10. na Apocalypse 10, Kwa ukweli mu Ufunuo sura 10 ezalaka dano na mouvement oyo Voilà. bazopresente kutenga hivyo naonesha deuxième moitié ya une semaine. ya kipindi ya pili ya wiki moja inisha kwakia. Parce que Dieu. Israël étant unitaire, Israeli vile kama udongo, le dragon akotia mai na ye likolo na ye. Dragona ataweka maji yake juu ya Israeli. Akoinonde. Nisema atamutawala, Ainonde Israël. atamutawala mujibira Israeli. Lolenge Esaïe 8 elobaka na verset 6 na 7. Vile Isaya sura yake ya 8 nasemaka mstari ya 6 pia mstari ya 8. Mais le Seigneur Sasa Bwana akozala na besoin de livrer cette terre eza na se ya mai. atakuya na hitaji ya kukomboa hiyo udongo na kuya ndani ya maji. Donc, il viendra poser ses pieds likolo ya mai. Atakuwa kuweka miguu yake juu ya maji, Mais soki azoposer pied na ye likolo ya mai, lakini wakati unaweka miguu yake juu ya maji, Esaïe 37 elobi nini na verset 25. Isaya 37 mstari ya 25 inasema nini kule ngambo? Po toclôturer mpo na lelo tozala misala mosusu. Juu tumalize ya leo, juu tutakuwa na kazi nyingine. Ésaïe 37, le verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Ah, Nzambe nengalo. Et j'établirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Afongolaki basource Anasema alifungula machanzo. epi ameli mai. Kisha Aza anakuza lesitoma ndenge nini? Eko na hiyo histoire kunekani. Tala nanu ndenge mai etondaki mokili mobimba. Tazama Abi mai wana ndenge esilaki nyonso wana. Ase maji yote Eke bamontagne ebimi azalaki nde komela Iraza ngomena. kushuka na ma- Po anaanza aexplike nikunwa. biso situation ezalaki na Genèse 8. Anatufasilia hayo mambo yalikuwa Tango mwanzo Noa azoluka kotala soki sura mai ezokita. wakati Noa anaangalia mambo kama Azoli inashuka. naibisa Noe ke par Esaïe ke nazalaki en train ya komela mai yango Eko ngamba. anambia Noa kupitia Isaya sasa inaanza kunywa ile maji wakati Lelo maza komela ngo na bouche appeler les plantes du pied. anaanza kunywa hiyo maji Ah. na kinywa. Parce que makolo ezalaka munoko. Ah. Ya miguu. Hein? Juu Les pieds miguu qui yanataka ni annoncent. kinywa. Les pieds annoncent l'évangile. Na Ali miguu jamais inatangazaka injili. Na Jamais nilikunwa. vu. Nilikunwa. Mais azomela ngo pas je tarirai la plante, je tarirai le fleuve par la plante de mes pieds. Eko na kuja A expliqué bien mfano, déjà eko munoko ezali naonesha komela. kusema mimi nitakausha maji kupitia miguu yangu. Abisoka ni ati Asa en wakati tout cas atakanyanga. kokausa. Njoo Nani atakausha maji. maji. Et c'est textuellement ce qu'il a fait. Njoo ile alifanya. Ani ata mai. Anakanyanga maji. Mais en réalité, Azoni attendait toutes les nations pour vaincre Bango. Ni kwa kweli akanyanga mataifa yote njoo awashinde. Donc avec la bête et le roi de la terre. Ashinde ule nyama na wafalme wa udongo. C'est pour délivrer Israël. Na ni njoo ya kukomboa. Tant Azo Israeli. délivrer Israël, c'est que Azo comme ça Israël, l'homme fait. Wakati unakomboa Israeli anamfanya kwa Pour Kangoli. njoo anamfungula. Posoka Kangoli c'est kandimio. Nisema kama na kufungula ni kusema na Nele pele mzuzu andimi aya ko récolter yo. na kusema kwingine anaitika kuvuna. Na lera yaka première fois, Wakati alikuwa mara kwanza atalaki figue moya récolter figue ezalaki te parce que mbube ezalaki te. anangaria hiyo mutini namna avune akukuye namna pasi. Alobaki je m'étais reproché na figue na yoki nzala pona nalia. Asa nilisikia njaa, mimi nakaribia kumutini Makuti figue ezalaki na eloko te. Mais Bible pesa ka très clair.
mutu kule umuti. Biblia balobi po ezalaki saison nango te mamodira yango. Wanasema Hata ndio yo. wakati ya Hata muti yo. lakini analaini. C'est écrit vraiment que Inaandikwa badisciple ntango batalaki action wana Wanafasi- basepelaki quand même que wakati un miracle ya du Seigneur esalemi. wanashikia furaha Mais kusema basignale biso muujiza ya bafrère Bwana. tozokisa bino biso tozalaki wana Sa- ezalaki saison nango te. Na ninaambia sisi tulikuwa pale. Po biso tozalaki ba Sisi tulikuwa tozomona pale. action wana ndenge ozoleka vraiment pateleka Tendo inapitikana pale anafanya hivi. mais amoni biloko eza te Anayakula binako. amodira yango. Analaini muchi. Mais tozosignale bino biso tozalaki jour Sisi wana tulikuwa pale tumesikia. ezalaki saison nango te. Haikuye wakati ya muti kuzaa. soki eloko eza yango nzambe soki alobi akondane Kama akokondane apenda soki alobi ajustifie yo aojustifie yo atakutilia haki. ovement satan azofunda ma Josué souverain sacrificateur Satan- na elamba asali Eko na te mchongea Yoshua mkuhani mkuu na satan azolakisa mpe ke asali te. Shetani anamuonyesha eko uchafu huyu. yoka réponse na ye Shikaji wa Mungu. que l'éternel te reprenne. Mungu akukemee wewe. azotala ata kuna te azotala Ashangana nde huko. azopamela nde mala Eko nafokea ni yule ibilisi. après entre temps azopamela ndenge azoyebisa bolongolaka elamba wana Wakati anamfokea huko basi mtishe yo mwana. mana mpona solo bolongole deja elamba Sasa asali mtishe yule basi mchafu. nzambe na bato na ye Mungu na watu yake. soki ye alobi kasimba yo asimbi yo. Kama anasema akushika. ça il faut savoir ça Inabidi kujua hiyo. ye ayebisaki alobi ke atalisi ntango azotambola na badisiple Wakati atembea na wanafasi. atalisi bango alobi Anabambia kusema ke bokotika ye mutanyacha. yoka Pierre avec zèle Na hiyo bidii. abi soki ata bato nyonso azomona bango bapeti Hata hapa vitu ata bapeti oyo batiki yo bakokima nga mi natika ote sitakuacha kama. tala très zèle Sikia hiyo bidii. azotala lolenge ye azali Yeye anaonesha vile akasimaka mango eza nzoto yeye anasema mambo ile mambo ya mwili. omoni oyo azalaki parent Anasema baba abisa sa responsabilité anaiyo hiyo ya hali ya kozala ensemble na madaraka. mutu quand Yeye même pamoja na mtu. quand même nakotika yo te Sisi naza kuacha un kambo parent enda kwa mzazi. Eh, Jésus alobi qu'avant que le coq ne chante tu me Asa- renieras asa, toi kabla huyu kuku adie utanikatala. ayebisi ye mpe Simon Satan t'avait réclamé Sasa amba Simoni Satana alikulomba mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille lakini kuombea juu imani yako isiyumbeyumbe. ozala na malamu Unapata quand vizuri. tu seras converti Wakati wabadilika affermis aussi tes frères na ushikamisho wa ndugu yako. doit être converti c'est avoir le Saint-Esprit Sasa kubadilika ni kwa Roho je Mtakatifu. pense que tozo comprendre malamu Nadhania tunaelewa donc vizuri. nazotalisa récolte d'abord Niko naonesha kwanza hiyo nalolenge mavuno. que le Seigneur asepeli kopardonner Israël Mfano vile Bwana alitika kurumia et Israeli. lolenge aussi résurrection ekosalema avant la fête à récolte millénium Na mfano vile ufufuo itafanyika kabla hiyo karamu ya mavuno inakuya utawala ya miaka 1000. tout ça c'est dans l'année ya grâce Yote ile inakuwa ndani ya mwaka ya eza neema. nde na kati ya troisième présentation Inakuya ndani ya kuoneshwa kwa tatu. parce que la fête à récolte eza tabernacle Njuu karamu ya mavuno nakuya ni karamu ya maema. que le Seigneur apambola bino richement Bwana wabariki. tozalaka chaque fois soki toclôture napesaka numéro mpona kofacilite bato bakopose baquestion Nafanyaka wakati wote tunamaliza, naletaka namba ya simu juu ule anakuwa na swali Wana- hata mbali ataita. obengi frère Kiala na plus 243 82 27 69 986 et puis plus 243 9 98 68 32 53 que le Seigneur apambola bino richement Amen. kimia nkulu eza na moko na moko Amen. ana lokola Évangile Johnson azali awa tozopesa ye asala service mosusu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.